Hitsura sa ato ang garden nga walay hinlo-hinlo kay lagi busy man kaayo ta ug naatay trabaho Lunes hangtod sa Biyernes, Lunes hangtod sa Sabado pud ang akong bana. So karon kay naman may panahon so amo ni siyang hinloan guys aron pud mahinlo-hinlo pud ning atong garden ug dili pud matuok nas mga sagbot. So mo din ang akong gibuhat karong adlaw guys. Kaman ako sa kong mga trabahoon man ako panglabas so dinhi na pud ko sa garden nag hinlo nanguha og mga sagbot aning ako ang sibuyas kay daghan naman kayo siya og sagbot ug kailangan na gid kay siyang hinluan. And isa po sa akong gibuhat ani guys is sa diha nga nagahinlo ko ginaibot pud nako ang ubang sibuyas nga daghan na og mga palak kay ako siyang gipangbahin-bahin ug ako na po siyang itanom ug balik aron mas mapadaghan pa siya kay salang man gani siya guys kay ang uban ani is nangamatay. So man ang akong gibuhat karon samtang ako siyang gihinluan gipang-ibot pud nako tong daghan na kaayo ug punuan kay ako siyang itanom ug balik aron mas mapadaghan pa nato ang sibuyas. So man ako gibuhat karong adlaw mas nindot man gud guys kung naatay mga tanom no kay aron naatay anihon and ang nakinindot po diha kung naatay tanom so dili na ta kaayo gyud magpalit-palit pa so nanatay malibre ang ato ang panglamas labi na gyud ning sibuyas. So manay gibuhat pod sa akong bana gihinluan pod niya ang atsal kay gilamigas na gyud siya pag-ayo daghang lamigas nga gakupot gyud sa iyaha. So iyaha na pong gihinluan so diri apod ko sa sibuyasan so karon nahinlo na siya so ang uban ana is ako ana pod siyang gipang tanom. So mao gyud na guys na trabaho sa ka mag-uuma pero kami dili gyud kay may asin nga kanang pareha sa uban bitaw nga gauma gyud kayo asin focus gyud kayo sa uma. Ang mo alang gyud is garden lang yun ni tanom mi aron pud na ay magulay or naay malamas kay naara man baya may diri sa compostela pero di kung dito mi sa bukid sa Marilog gauma gyud mi guys ug mao gyud ang amo ang trabaho or mao gyud ang amo ang panginabuhian. Sila kay numdum ko sa una nga nagatanom ko og sibuyas dito sa bukid so nakaani pod baya ko salamat sa Ginoo. So kining ato ang pagkugi guys dili gyud ni siya magsilbi kung wala ang tabang sa Ginoo kay bisag unsaon pa nato pagpabuhian ng atong mga tanom kung wala ni bisibis sa Ginoo so dili gyud na siya mabuhay. So man nga magmananom ta uban sa kakugi pasalamatan nato ang Ginoo kay siya man ang tinubdan aning tanan. So mo na guys nahinlo ng sibuyasan o nakatanom pa gyud ta so dili na siya salang naa gyud siya ay mga tanom. So inyo na siyang makita nahinlo-hinloan pud baya nahinlo-hinloan pud ang amo ang kining atsal pasara ba yung naghanag bunga.